पाऊला जेहेतु मु देखई पार्लिनी वीडियो कर पार्ली तथापि एतिक माछ देखि धरी देखि पारे हाय सांग मैंने आम ए चालू फेरे माछ धरी तो चलतु जा आज देखा केते माछ धरुंच आउ कहते बेसी टाइम वेस्ट न करके डायरेक्ट टॉपिक उपरକୁ ଯିବା तो चलतु ए पळेला पळेला पार हो गला बा से आगे पळेइतला पलैसी आगे हाँ बाबा फिंगा दरकार चेंगना गड़ी सही से बा बाड़ बाहरिकी जीव दल भीतर रही पशिने से पलैबे ना रही घड़घड़ी माइला कौन देखो एटा गोटे देख तीन टा आ गोटे कुआडे गला छाड़दे देख देख केतटा पांचटा थिले कुआडे गले आउ दीटा एटी हेरा नहीं कौन करू छाड़दे ता माँ गति से रही आम नहीं कौन कर ढाउक छुआरा रेकर्डिंग हो गया पूरा क्यूट क्यूट छुआ तीन टा देखो बाल बेसी नहीं करे छाड़ी दवा टिके टिके हाय त माहणी बिस्तर कुकुड़ा छुआ रे हमरे बिस्तर दे दे नेबा घरे रखिया हेड मत करा घर ना ना सही छाड़ दे ता मां हेटी बोल सही धरिब गाऊ ना ना छाड़ दवा एटी पळेब ना से ये कौन बे नहीं बेटा भाईड़ा काई से पड़े ठीक है पड़ गया 10 किलो पड़ला हां किलो डांगे दे तो गाइया तो पड़ला अरे टिक दियो चिन्ने से बाजी था এটা পড়িଥିଲା
ପଡ଼ିଥିଲା ପଳେଇଲା ଆଉ। ଶେଉଳ ତ ନାଚ ଗୋଟେ ଶେଉଳ ବା ମୁଁ କହିଦେବି ଶେଉଳ ମାଛ କହିଲୁ ଜାଣଣି ଆଇ ଯୋଉ କଇଁ କତରୁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଦେଲେ ପଶେଇଦେବୁ ରାତି ପାଇଲା ବେଳେ ତରକାରୀ ନେଇକି ଯିବୁ ଆଉ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ନାହିଁ ଶେଉଳ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିକି ପଡ଼ିଥିବେ ଆମର ଖାଇବେନି ଶେଉଳ ମାଛ ନହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ ଦେବେ करते ढाउ को छुआ धरती देख ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଜାଲଟା ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ନା ସେ ନାହିଁ ବା ମାଛଟା ବା ମୁଁ ଦେଖିନି ଖରା କରି ପଳେଇଲା ଯେମିତି ପକେଇଲି ବଡ ଶେଉଳଟା ଗୋଡ଼ ମାରିଦେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଲ ପକେଇଲୁ ତୁ ଯୋଉ ପଶି ଚାବୁଚା କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଉଠୁ ଦେଖ ଆଉ କଣ ଧରିଦେଲା ହଉଥିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ଭିଡିଓ କରିପାରିଲିନି ତଥାପି ଏତିକି ମାଛ ଧରିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଦେଶୀ ମାଛ ତ ପୁରା ଭିଡିଓଟା ପକେଇ ପାରିଲିନି ସେଥିପାଇଁ ସରି ତଥାପି ଏତିକି ଧରିଛି ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବା ଆଉ କେତେ କଣ ଧରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ପାଣି ଦେଇଦବା କନ୍ତି ଆଜି ଶନିବାର ଖାଇବାନି ପାଣି ଦେଇକି ଜେଇଦବା ତାପରେ କାଲି ଖାଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ପାଣି ଢାଳିଦବା